أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أمع الله تعالى تندو كبركة كولي مندو السكو دمجرالا وكفى أمبا كالفا ومسبينا سبلا أتكالفتين وكفى مسلك تدون فسمنتك نور محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أمع الله تعالى دلي على كان فنا هرمي جين أن اللاهرة. أمع الله تعالى دلي لمن أن السترة أن كرجل يما على كادي أنا بدن إسلام وبلا جليما. أمع الله تعالى دلي أنا همنا كل دخولي أنا بنينا على كسبب يمان دي أمولا. أمع الله دلي لباي على تاي على كلبان يمان دي أم بلا جليما. الله كان كفو لبا أرجل كنا على كوكاني على كرهورما كما صلاة بركة كما صلي على محمد. والحمد لله رب العالمين. أنا ولن جرار مسبري إن شاء الله. الله تعالى كجي أمنا كويرينا أمي الله تعالى دلي أمي ميفو الله كان سبب بين على كاكي أمبلي جليما أرجل سراي على كربويا كما صلي على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. الحمد لله. أما سندي أنا فسرين دمنا الله تعالى تكبر كماي مي جين نما لبولين تجدو لاهرا نما كرنجرين تجدو أنكلين كتنين الله تعالى في كبوشتان دناتوني على تورما. الله تعالى كو أما أكو مامي كافر نونو سوناكو كافريا بلجلين توي نينغا سلاميا أكيكا الله تعالى يا فمسدو وليالا ويوليا منك كتمت إن كرنجرين مسدو adama diŋo fene kan kuma min na n'u tuubira ni ka segin o kɔ sabula allahu taala ko an ma aya tɛmɛnen na i komi walan tɛmɛnen na an y'a fɔ cogo min o kuma ko a ye kafiriw faga aw y'u sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ madama n'u ye aw kɛlɛ aw yɛrɛ fɛnɛ k'u kɛlɛ a ka tila ka gɛlɛya kɛ u kan k'i k'a dɔn ko kafiri sara ye o de ye. A ko nka n'u ye kafiriya in dabila ka silamɛya dun Allah ta'ala ko o kuma an b'u to yen ale Allah ta'ala yafa masa do ale Allah ta'ala hinɛ masa do an bɛ Allah ta'ala deli ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma ala ka an ye a ka hinɛ jɔnw na. وقاتلوهم. a ko a ye kafiri ninnu kɛlɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen na. حتى لا تكون فتنة. abu kɛlɛ fɔ filankafoya kana sɔrɔ dugumakolo kɔ kan tugun. a y'u kɛlɛ o kuma kɛlɛ in a ka filankafoya bɛɛ lajɛlen touché ni ka bɔ dugumakolo kɔ kan. ويكون الدين لله. n'o kɛra diinɛ bɛɛ n'o ye silamɛya diinɛ ye o kuma Allahu taala batoli bɛɛ o bɛ kɛ Allahu taala kelen pe de ye. O kuma ala tana tɛ bato dugumakolo kɔ kan. O kuma kafiriw kan ka kɛlɛ fo ka kafiriya ban dugumakolo kɔ kan. O kuma diinɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ Allahu taala kelen pe ta ye dugumakolo kɔ kan. فإن انتهوا. a ko nka ni kafiri ninnu ye kafiriya waleyaw dabila ni ka filankafoya dabila u tuubira ni ka segin u kɔ o kuma ko aw silamɛw kana dan tɛmɛ u kan k'a fɔ k'aw b'u kɛlɛ tugun dɛ o kuma a y'u to yen.
فلا عدوان إلا على الظالمين أكونو يكافرين كنتو كسلاميا إكادو جكورا كنتي الله تعالى على جونا فنا كرا مامون بويرا كنتو ni Allah ta'ala kutaliye ukuma nawyolu kelewka ala kotaka anuka flanka fuyaka ukuma ikado au tentunyoni kele ola ngani kafiru konye ala kota dabla ninga seki Allah ta'ala ma ka jowni bulu bla na au ko kawbu kele abe fara ntunyoni kelewka ukuma Allah ta'ala deli neni au ala kana anye ntunyoni kelewka jamakulula الشهر الحرام بالشهر الحرام ako horoma kalo o kon kumbe nyugo yambe ke ni horoma kalo de ye o kuma ni kafiru ye aw islami o kele horoma kalo la ciyado aw kan nga horoma kalo bunya kele manga ka horoma kalo kono ngani kafiru ye aw kele o horoma kalo ina o kuma ko aw yere fene ku kele horoma kalo la sabula n'olu ye kalo dɔ tanga fara o kuma aw fɛnɛ bɛ aw ta juru sara o la o kalo in kɔnɔna na n'o ye hɔrɔma kalo ye. والحرمات قصاص a ko hɔrɔma yɔrɔw yɛrɛ fɛnɛ dɛ wajibi don yɔrɔ minnu ni olu hɔrɔma ka sigi k'i k'a dɔn ko taɲɔgɔnbɔ kɔni bɛ kɛ o kalo ninnu fɛnɛ kɔnɔna na o kuma wajibi don an ka jɔn mina hɔrɔma sigi i komi selifilacɛ kalo hɔrɔma kan ka sigi cogo min i komi seliba kalo hɔrɔma kan ka sigi cogo min i komi arajaba hɔrɔma kan ka sigi cogo min o kuma anw kan ka nin hɔrɔma sigi wajibi la nka ni kafiru nana taɲɔgɔnbɔ kɛ anw na nin hɔrɔma kalo in na k'i k'a dɔn an yɛrɛ fɛnɛ bɛ taɲɔgɔnbɔ kɛ u la hɔrɔma kalo in na sabula olu fɔlɔ de ye kalo in hɔrɔma tanga fara. فمن اعتدى عليكم ako nga ni maa min ye dan tɛmɛ aw silamɛw ka kafiru la k'a fɔ ko a bɛ aw kɛlɛ hɔrɔma kalo kɔnɔna na o kuma aw fɛnɛ b'a kɛlɛ o hɔrɔma kalo kɔnɔna na dɛ. فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم o kuma aw yɛrɛ fɛnɛ ka dan tɛmɛ a kan fɛn ɲɔgɔnna la a ye dan min tɛmɛ aw kan n'o ye a ye aw kɛlɛ min kɛ hɔrɔma kalo la o kuma aw yɛrɛ fɛnɛ b'aw ta sara o hɔrɔma kalo kelen in na. واتقوا الله a ko nka a ye siran Alahu Taala ɲɛ ni aw sera kafiri ninnu na a ye siran Ala ɲɛ a kana dan tɛmɛ u kan k'u ni tiɲɛ kojugu o kuma a ka hakɛ kɛ u kɛlɛli la. واعلموا أن الله مع المتقين أو كادون كفو الله تعالى إكادو ألف فرالين كندو ألين يسرين جون كواتي بي ناكا دميني أمي الله تعالى دلي على كاني جونا أبي جومن دمين شو أني كلي وأنفقوا في سبيل الله أو كفو أو سلامو ay nafolo nafakati kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na Allah Ta'ala batoli sira kan jihadu siraw kan a ka hinɛ fantanw na a ka hinɛ yatimɛw la a ka hinɛ muso cɛsabaatɔw la. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة a ko nka aw kana sɔn ka aw yɛrɛkun tigɛ kɛ ka aw niw kerun ni ka taa se fɛn ma fɛn min bɛ aw halaki ni ka aw ka diɲɛnatigɛ lanɔgɔ aw bolo aw kana kɛ sababu ye ka aw yɛrɛ don o bonda kɔnɔna na. o kuma Allahu Ta'ala ye nin fɔ maa minnu bɛ yen ni Allahu Ta'ala ye se nɔgɔya olu ye kɛlɛ wulila ni ka kunsi aw ka jamana kan walima aw ka dugu kan se dun bɛ e ye ka musaka bɔ walisa kɛlɛ in a bɛ se ka kɛ aw ka jamana bɛ se ka se sɔrɔ nka e y'i ban ka nafolo bɔ o kuma se nana kɛ aw ka jamana la ni ka dugu bɛɛ halaki
kasoro ni ekuyin na folo bo sekunte ke aula okuma kika do yo waliya min ke Allah ta'ala bi mina okama okuma sabula ekan na folo bo balya no yi katige magele o de kera sababu ye ka ere halaki ninga kila ka dugu halaki ka fara ekan okuma ni aya yi ni metali ke fenfe ni toro de bola na bisi ka dankari islamin nila nga sharia dadira akan sharia ma fenfo akan walma fenkura don min nana kasoro alakira ka wati bana sahabaw ka wati bana ana almami baw ka wati bana okuma nasu masoro ula sabula fenkura do okuma ni aya be talike o fen kilingilin bela min bi se ka dankari adamaden ka ɲɛnamaya la o kuma ni y'o fɛnw jateminɛ misali sikirɛti bɛ o la sabula ale ye fɛn ye fɛn min nana waati laban in kɔnɔna na o kuma a bɛ sikirɛti bɛ kɛ sababu ye ka dankari adamaden ka ɲɛnamaya la fo ka taa se hakɛ la minnu yɛrɛ b'a dilan ni olu de ka sɔrɔ bɛ a la olu yɛrɛ y'a sɛbɛn ka k'a ma ɲi adamaden ka ɲɛnamaya ma o kuma ni maa min y'i tugu k'o kɛ i yɛrɛkun taalan ye o kuma i k'a dɔn ni a kɛra i sata ye alkiyama jɔ don Allah ta'ala b'i minɛ a kama a b'i ɲininka o kuma dumuni fɛn fɛn o fɛn n'o de man ɲi e ka ɲɛnamaya ma ni e y'a dun a bɛ kɛ sababu ye ka dankari i ka ɲɛnamaya la i dun b'a kalama fɛnɛ e ka tila k'i tugu ka o dun k'i yɛrɛ ka ɲɛnamaya tiɲɛ Allah ta'ala bɛ t'i ɲininka a la alkiyama jɔ kɛnɛ kan o kuma an ka hakili to ninnu na fɛn o fɛn n'a man ɲi i ka ɲɛnamaya ma n'i y'i tugu k'a ta n'a y'i ka ɲɛnamaya tiɲɛ i bolo lahara dɔ i bɛ ɲininka sabula adamaden i k'i yɛrɛkun ka kɛnɛya tanga o ye wajibi ye i kan sabula i farikolo ka hakɛ dɔ bɛ i kan o de la alakira sallallahu alayhi wa sallam don dɔ Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu a nana dama kasi alakira la n'a denkɛ ka koɲɛ ye a denkɛ Abdullah nin kun bɛ Allah ta'ala bato a seko damajira la Umar yɛrɛ a kabakoyara a denkɛ in ka alabato la o kuma a nana furu kɛ ka di a ma a kɛlen kɔfɛ ka furu kɛ ka di a ma sanga kɔfɛ Umar bin Khattab nana a denkɛ muso ɲininka n'o y'a buramuso ye a ko n buramuso yala ne denkɛ kibaruya bɛ cogo di a kɛlen kɔfɛ ka e furu muso in ye mun kɛ ka Umar bin Khattab jaabi a ko ibnuka ni'mal abdu lillah illa annahu la na'rifu lahu firasha a ko Umar i denkɛ a jɔn la nɛɛmalen do ka taa Allah ta'ala yɔrɔ n'i ye ala jɔnw fara ɲɔgɔn kan ne ma jɔn ye min nɛɛmalen do min bɛ ala bato i komi i denkɛ a ko nka sa Umar kabini kɔni ye ne furu ka di a ma anw tɛ dilan dɔn a fɛ dɛ sabula n'ale bɔra safo la yɔrɔ min n'a ye nafila daminɛ a ka nafila bɛ taa ban ka bɛn solatu bilali ma o fana b'a sɔrɔ a bɛ su na ale bɛ su kɛ nafila la ka tile kɛ su na
alabato yɛrɛ fɛ waati tɛ yen ka gɛrɛ a furumuso la. O kuma Umar bin al-Khattab a bolila ka taa nin kibaruya in da Alakira kulo kan. Alakira ye Abdullahi wele ka na. A ko ya Abdallah, a ko Abdullah, fa'alam anna li rabbika alayka haqqan wa anna li ahlika alayka haqqan wa anna li zawjika alayka haqqan wa anna li badanika alayka haqqan fa'ti kulli dhi haqqin haqqan. Aku Abdullah, adon doni hakikala idaba maka hake do be ika wajibi do iko hake indina di kuma sera noy Allah ta'ala batu kumai nisel fana ko Allahu akbar okuma ikan ngabara bebla ka Allah ta'ala ka hake di okumala okuma tisno okumai Allah ta'ala ka hake dili kumai ni laga sarako Allahu akbar bara bele jelembla ika Allah ta'ala ka hake indi okuma te dute min kumai okuma te teru baro nyogonya kumai okuma Allah ta'ala ka hake dili okumai odiye ni fitri ko Allahu akbar okuma wili ika Allah ta'ala ka hake di demsanu klonge fe kuma te oye okuma diuna ni kuma te oye dutigi de okuma wili ka Allah ta'ala ka hake di ni safu ko Allahu akbar okuma wili ka Allah ta'ala ka hake di ika da ote muso baro kuma ye ote balmo baro kuma ye Allah ta'ala ka hake di ni sogomada ko Allahu akbar ote suno ko kuma ye glanka ote la samale kuma ye okuma wili ika Allah ta'ala ka hake di okuma ni hake nunun dili nunu ye wajibi adama deun kan odela Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha li misrikum welila ka fa Allahu akbar Ali sigile a farkolo couleur kumbe yelema a woshi jikena kumbe tige a kumba fo an no fe mko wiye ay wuli an ta dana mi Allah ta'ala ya yira kulu banala ala ya yira dan fena dan fen be banala akonga adama dini de danayata no seli farida dili awatila okuma ni adama dini danay di ikomi ayata tugumi ale de kafsa kateme dan fen beka ngani adama din fen madanay di Allah ta'ala ko innahu kana zaluman jahula ika do otigila mo ko nyaayire kuntonyo ko otigila may jahili de fene okuma mawma ni ema farida nunti aditugola ko ekera yerentunyo na de ikera jahili de fene ngani ya di aditugola e de kafsa katime damfen beka duguma kolokoka wode la seli fen fitinite Allah ta'ala ka danew la bele yorododo wode la sahaba ba la kala anye kun alakara kun jole be selila olu kumbuto akofe ube alakara kono tobi kame iko mini jibe daga kono abe tobi togo mi iba tobi kame togo mini jole be gwabu kono olu kube alakara dishi kono na wuli kame otogola ala nyesra nyefe okuma seli danew la bele do okuma alakara ko Allah ta'ala ka hake min be ika Abdullah addi tukola o kofe ika do ifuru nyogon ka hake do be ika ifuru nyogon ka hake bi ika kumami ni etaro ken nafula selila ibe junubu de sorete barati so sabla
de taara furumuso ta ka bɔ a ka so furu kun de ye a ka ɲɔgɔn tanga ka bɔ Allahu Taala kotali ma haramu sira fɛ nka kuma min o mako jɔlen do e la e taar'o kɛ nafila seli ye i b'i furuɲɔgɔn jurumu sɔrɔ o de la sariya ko halal man kan muso ka nafila sun kɛ ka sɔrɔ cɛ ma jɛn di a ma sabula n'ale ye nafila sun kɛ tile fɛ ni cɛ mako nana se ale ma ale dun bɛ sun na o kuma a bɛ kɛ baara fila ye min ka gɛlɛn imma ale ka nafila sun ka tiɲɛ walima cɛ ka to dekun na a ka hakɛ gulonnen ka to o kuma Allahu Taala ko muso kana sun abadan nafila sun na madama a ma cɛ ɲini a furujɛ fɛ nka farida sun ko tɛ o kuma cɛ fɛnɛ man ka i ka baara kɛ nafila seli ye ka sɔrɔ i furumuso mako b'i la n'o kɛra i tɛ baraji foyi sɔrɔ nafila seli in na fo n'a kɛra junubu ye o kuma ala kɛra ko Abdullahi ma i k'a dɔn i denw ka hakɛ bɛ i kan hali n'a y'a sɔrɔ e denw man di i ye nka a ka di den bɛɛ o ni baba ka sigi ka hakilinaw falen waati dɔw la a ka di den bɛɛ ye fa ka to k'a nɔrɔ a kɔ a disi la a ka di den bɛɛ ye fa ka to ka kuma dumanw fɔ a ye ni ka promɛsiw k'a ye minnu tɛ nkalonw ye o kuma k'i ka waati dɔ fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛn i bɛ denw bɔ fako kunpan na waati min na o kɔfɛ alakira ko Abdullahi ma wa alam anna li badanika alayka haqqa i farikolo fɛnɛ ka hakɛ dɔ de bɛ i kan e tilenna baara la e ka tila ka taa si girin na farikolo tɛ lafiya su fɛ a tɛ lafiya tile fɛ k'i bɛ ka farikolo fɛnɛ tɔɲɔ dɛ n'i ye Allahu Taala ka faridaw di ka denw ka hakɛ di ka furuɲɔgɔn ka hakɛ di i se kɛra nafila min ye n'i y'o kɛ o kuma k'i ka waati dɔ di i farikolo ma ka farikolo lafiya o kuma alakira ko nin ye hakɛ wajibiyalen ye silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan i ka nin hakɛ ninnu di o de la a man kan fɛn o fɛn n'o de bɛ kɛ sababu ye ka anw farikolo dɔ ka hakɛ tiɲɛ o kuma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ haramu ye an kan o kuma sigɛrɛti b'o la n'i bɛ ka sigɛrɛti min a bɛ farikolo ka hakɛ tiɲɛ sabula a bɛ kɛ sababu ye ka kɔnɔminan dɔw tiɲɛ o kuma n'o kɛra a b'i komi i ye farikolo ka hakɛ tiɲɛ o kuma taba ninnu b'o la ni maa min bɛ taba min a bɛ kɛ sababu ye ka farikolo ka hakɛ tiɲɛ gulɔ ninnu b'o la gulɔ bɛ farikolo ka hakɛ tiɲɛ dɔrɔgu bɛ farikolo ka hakɛ tiɲɛ ni Allahu Taala ye maa min kɛ lujuratɔ ye o kuma ni furakɛlikɛlaw ye dumuni dɔ bali i la e yɛrɛ dun y'a dɔn n'i ye dumuni dun tiɲɛ na fana a bɛ tɔɔrɔ se n ma o kuma ko nin fana bɛ farikolo ka hakɛ dɔ la a bɛ k'i ma wajibi ye i k'o fana to yen o kuma fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ sababu ye ka dankari adamaden ka ɲɛnamaya la o kuma sariya la ko bɛɛ lajɛlen bɛ fara haramu kan an Allahu Taala deli ala ka ne ni aw kisi ka bɔ fɛnw ma fɛn minnu bɛ se ka dankari an ka ɲɛnamaya la wa ahsinu o kɔfɛ aw silamɛw a ka ɲumanya kɛ ɲumanya kelen kelen bɛɛ lajɛlen na min bɛ se ka kɛ sababu ye ka fantanw ni dɛsɛbaatɔw bɔ dekun ni ɲani na inna Allaha yuhibbul muhsinin i k'a dɔn Allahu Taala kɔni bɛ ɲumankɛlaw fɛ kojugu wa Allahu Taala bɛ ɲumankɛla kelen kelen bɛɛ lajɛlen sara a ka ɲuman na an bɛ Allahu deli ala ka ne ni aw ye o ɲumankɛlaw la وأتموا الحج والعمرة لله o kɔfɛ aw silamɛw a ɲininen don aw fɛ
ni aw kon willa ka fo krengrene ala kaw bena hiji okuma akaw jija ka hiji dafa Allah ta'ala ka siraka aka hiji ke aw seko damatira la Allah ta'ala ka siraka nawiya lumura feneke okuma aka lumura feneke ka dafa Allah ta'ala ka siraka فإن أحصرتم akunga ni kafiru ye aw kumaniya kafo ko aw teta hiji ke alkabala kafiru nana do aw ni alkaba ce aw masikata hiji ke o kuma kona kera o tuko yala dun فما استيسر من الهدي o kuma kafiru ye aw kumbe yoro min numa so aw ka teme yenka o kuma ni hadiya baka nunu no wayara aw ma kafo aw nolu den nana aka hiji sanga kono nana o kuma abo hadiya baka nunu kan soko o yoro la minnu be kantige abolu kantige ولا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله akunga aw kon kana sonka aw kunnugu fo aw ka hadiya bakan ka se o kantige yoro la o kuma ni kafiru ya aw kumanya ka do aw ni alkaba ce ka fo kaw teta hiji walma yani aw ka se maka kelede aw banamini kelen dun naw ko abe do a tamance la ka bo aw ni bisika to ala o kuma ko abe yini an fe anganga hadiya bakan kan so yoro la jugu yi an kumanya yoro mina ani sababu yi an bali yoro mina masika teme yenka nga ko an gana kungulo koni nugu fo an ga hadiya baka nunun kan soko folo ni hadiya baka nunun kan soko ra yoro la ko kan ga soko yoro mi noy jugu bana minina ani makante yoro mina mu kan soko yi ka soro ka kungulo nugu odila alakara sallallahu alaihi wasallam sulhul hudaybiyya la alakara ani ma bakile ani kemenani bora ubekana umra la makka mamina nusira yoro dola kafu nana hukumanya kafokuti umra ke hukuma kafu yi sotigi keme fula bulakana ulu labene do kelemina una alakara duna ka sahabaw ube namu fini de la uni kelemina ma bo o kuma kafu kuma kuti do maka uti umra ke o kuma alakara nuyi benkan daw ke uni nyogonche o benkan nunu siyene ka ba alakara anaka sahabaw musikina nga yanu ka seki uyuka hadiya bakan kan soko yani hadiya bakan ka kan soko alakara ko sahabaw ma ko beki kunnuku o kuma sahabaw ko kirama an ba fede nunu ye an balikante do maka an ga keleke ka don jakoyala alakara sallallahu alaihi wasallam ama sɔgɔma o kuma o ko in gɛlɛyara sahabaw ma kosɛbɛ sabula olu y'a ye makankaw ye jɔnmaya kɛ olu la nka alakara a k'u ma ko ni kuresiw ye fɛn o fɛn fɔ Allahu Ta'ala ka so in a ka hɔrɔma bɛ min na min bɛ kɛ bonya ye alikaaba ma ale Muhammadu bɛ sɔn o ma o kuma kuresiw ye layidu fɛn o fɛn di u bɛnna bɛnkan 10 ɲɔgɔnna kan alakara a sɔnna a bɛɛ lajɛlen ma o kuma alakara ko k'u k'u kun nugu sahabaw fɛnɛ ma sɔn k'u kun nugu o kuma nin don alakara muso dɔ kun b'a fɛ ko Ummu Salama alakara donna a ka tantan kɔrɔ Ummu Salama ko alakara ma a ko ni e ko sahabaw ma k'u k'u kun nugu n'u ma u kun nugu sahabaw bɛɛ bɛ e Muhammadu de lajɛ e k'u to yen i kana fɔ i bɛ dimi i kana funjunu
bodro iki kunnugu iki sigi ka laje u yere bena minke odila furu musuluma be adama dem blasa ala kra bora yoro mi aya kunnugu ala kra kunnugu bana yoro mi sahaba bele jelen girina bebe kani kunnugu okuma yu kunnugu kasro ku ka hadiya bakon kan sogo ku kasro ka siki kata Madina okuma nini nyogona kera mami fenana okuma ibi kunnugu kasro ki ka hadiya bakan kan sogo kasro ka sigi kata ika jamana la madama ni juju de ikumaniya ame Allah taala deli ala kana juku yere si ana kumate juku ka an kumaniya faman kana minkum marida akunga ni mami mangene dun etara hiji keneka nga tiena e farmandi ila kusebe أو به أذى من رأسه ولما نتورب مامي كنغلولا إكومي كنغلو ديميجيني ولما بنا لجرما دو دبي أتغلما كنغلولا ففدية من صيام ni otigilama ya kunnugu okuma ko otigilama kanga kuma bolike walma banabe mamina ko otigilama kanga kuma bolike abe kuma bolike mun fendila abe shun no e kile sabaye abo shun hiji wati kononana أو صدقة na masaka kile sabashun kabe nyina fe abe sarakati dogo no iso onya sabai oy alakra bolo fanya nani o shinya saba okuma so onya saba alebi komi balo kilo woro doni misika ye aka okuma ibo ke sarakati fantam woro la أو نسك walma ni masika ofene soro kibe bakan gerin do kantike Allah taala ye o kama sabla bana miyato iyi kunnugu walma toro de be ikungolo la eyi kunnugu kasoro kunnugu wati mase imma ika kile sabashun walma ika bakan gerin do kantike walma ika suman bulu fanya woro be bulu fanya ta anifla no be kilo woro nyogonama iko ke sarakati alakra bulu flafala fa idha amintum akunga ni aw hakil sigira kasro aw baka hijita mayna dun faman tamatta bil umrati ila al hajj iko mi aw hakil sigira sisa juku kunya aw kumaniya kafo aw teddo alkaba duku kono nga sababu don nana jugu nunu suna ka taka boy okuma aw hakili sigira sisa no kara ko aw ba ka hadiya bakan sama ka do aw bolo ni mami ye damu take ni lumurai ni go fara hiji kandum famastaysara min al-hadi okuma ni hadiya baka min wera ima kibo ke sarakati ibo di Allah taala ma ni iye tamattu ke no di ibe hiji nganya ane umra nganya ni duna makka okuma ibe umra foloke ni ye umra ke kabba ibe namu bla o kofe ni hiji wati sira ibe klaka namuta abe fo ode mako tamattu sabula hiji namu beta tatugo sabadela imma ikan namuta qiranu oye tatugo foloye ode ka umra ani hiji noro nyogona kan ngani abakilin tani umra ni hiji na umra de be bla nyefe ni ye namu takaba
o kuma namu tɛbɔ e la tugun fo ka taa hiji baaraw ban tatugu filanan o de ye tamattugu ye i bɛ namu ta umra kama o kɔfɛ i bɛ namu bila o kɔfɛ i bɛ tila ka namu datugu hiji kama a bɛ f'o ma tamattugu sabula e ye damu ta kɛ namu fila ni ɲɔgɔn cɛ a tatugu sabanan o de ye ifradu ye ka namu ta ni hiji kelen pe ŋaniya ye alakira ye o de kɛ sallallahu alayhi wa sallam nka maa minnu n'olu yɔrɔ ka jan makana o kuma kanunen don olu ka tamattugu de kɛ i komi anw b'a kɛ cogo min an bɛ Allahu deli ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. Ako nga ni maa min ma hadiya bakan sɔrɔ don o kuma k'a bɛ ɲini o tigilama fɛ a ka tile 3 sun hiji kɔnɔna na a ka hiji waati a bɛ tile 3 sun. وسبعة إذا رجعتم. O kɔfɛ na aw seginna ka se aw faso la kuma min aw bɛ sɔrɔ ka tile 7 sun. تلك 10 كاملة. A ko nin min filɛ nin de bɛ tile 10 dafalen ma o kuma maa o maa ni e ye tamattugu kɛ i komi anw bɛ hiji nɔniya minnu kɛ o kuma n'i ye hadiya bakan sɔrɔ ka faga alhamdulillah nka ni Allahu taala mi e garijigɛ hadiya bakan na o kuma i bɛ tile 3 sun makan n'i nana i faso la i bɛ tile 7 sun o kuma o bɛ bɛn tile 10 dafalen ma n'o kɛra o bɛ bila i ka hadiya bakan o nɔ na o la a bɛ kɛ i komi e ye hadiya bakan faga. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. A ko nin ye maa de ka kiri ye maa min ni ale somɔgɔw ni ale yɛrɛ sigilen ma kɛ hɔrɔma misiri dugu la o kɔrɔ ye mɔgɔ min tɛ makanka ye ale de bɛ hadiya bakan bɔ n'a ye tamattugu kɛ nka ni maa min ye makanka ye hali n'ale ye tamattugu kɛ ko hadiya bakan ko tɛ ale kan n'i ye makanka ye ka ban o kuma e tɛ hadiya bakan bɔ. واتقوا الله. A ka siran Allahu taala ɲɛ a ka hiji baaraw la. واعلموا أن الله شديد العقاب. A k'a dɔn k'a fɔ Allahu taala i k'a dɔn ɲangatan gɛlɛn tigi don maaw la maa minnu ni olu tɛ ka baara kɛ n'a ka yamaruya ye i komi Allahu taala y'a di cogo min. الحج أشهر معلومات. A ko hiji yɛrɛ dɛ kalo de don kalo minnu ni u dɔnnen don n'o de ye suntigɛ seli kalo n'a fɔra k'a fɔ suntigɛ seli kɛnɛ jiginna yɔrɔ min o kuma o kɔrɔ ye ko hiji kalo bonda dayɛlɛla o yɔrɔ la kɔrɔ ye suntigɛ seli don n'an bɔra misiri la k'an ɲɛsin so dɔrɔn o kɔrɔ ye ko hiji kalo fɛnɛ dayɛlɛla o yɔrɔnin bɛɛ o kuma hiji kalo a daminɛ de ye suntigɛ seli kalo ye n'an b'a fɔ a ma ko selinin kalo nka sariya la a man ka fɔ ko selinin sabula an dadigelen don fɛn dɔw la an ka laada kumaw la nka i b'a sɔrɔ sariya la a cɛ man ɲi a man ka fɔ selinin a man ka fɔ misirinin fitinin tɛ Allahu taala ka misiri la misiri bɛɛ de ye kelen ye bonya la Allahu taala bolo sabula misiri o misiri n'a sipasima dara ala kama o kuma fitinin tɛ a la a b'i komi misali i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen setigiba don walima jɔyɔrɔtigiba don walima karamɔgɔba don i b'a sɔrɔ o setigi bɛɛ lajɛlen b'a bonya bɛɛ ka maaba don
walma karamɔgɔ kɛ bai bɛɛ b'a bonya bɛɛ ka maaba don walma dugutigi yɛrɛ bɛɛ b'a fɔ k'a fɔ nin ye an ka maaba de ye koyi nka i b'a sɔrɔ o karamɔgɔ kɛ in walma o dugutigi walma o jɔyɔrɔtigi ba in i b'a sɔrɔ n'i ye a yɛrɛ sigilen ye kuma dɔ la a dɔgɔya kojugu hali bɛ se k'a galaka kolow jate i b'a sɔrɔ mɔgɔ fitinin sigilen don nka n'a kun bɔra a n'a ka dɔgɔya a n'a ka surunya bɛɛ lajɛlen bɛ wuli k'i jɔ ko karamɔgɔ ba nana walima an ka maaba nana setigi ba nana walima an ka dugutigi ba nana nka ɛseke farikolo in ka bon wa farikolo man bon o kuma o b'a yira k'a fɔ Allahu Ta'ala ka sow fana b'o cogo de la misiri kuru dɔgɔyara cogo o cogo a man dɔgɔ a b'i komi dɔnnikɛla dɔgɔyara cogo o cogo a tɛ fɔ ko maani o kuma misiri min n'a dɔgɔyara ko a man kan an k'a fɔ ko misirini an k'a fɔ Allahu Ta'ala ka misiri bɛɛ ye kelen Allahu Ta'ala bolo o kuma k'a man kan ka fɔ fɛnɛ ko selini sabula fitinin tɛ Ala ka seli la Allahu Ta'ala m'a fɔ an ɲɛna ko selini Ala ko de Eidul Fitri suntigɛ seli nka Allahu Ta'ala m'a fɔ ko Eidul Soghir o kuma Ala ko de Eidul Fitri suntigɛ seli o kuma seli in yɛrɛ a kodɔn belebele dɔ ye jumɛn ye silamɛw ye kalo kelen kɛ tile fɛ u tɛ dumuni bila u da Ala negeminɛ kama Ala kira ka taasira o bonya kama o kuma o tile 10 fɔlɔ o kalo kelen in na Allahu Ta'ala ko ye hinɛ suuru aw kan tile 10 filanan Allahu Ta'ala ko ne ka jurumu kafari o yɛrɛkɛlen don aw ye tile 10 laban Allahu Ta'ala ko o kuma ne ye sunba bɛɛ kan hɔrɔnya ka bɔ jahanama ma o kuma i komi an bɛɛ kan hɔrɔnyara an yɛrɛ fɛnɛ ka nisɔndiya ka taa Ala barika da o kalo in tile fɔlɔ don na adamaden kan hɔrɔnyali ka bɔ jahanama ma o nisɔndiya de ye nisɔndiyanin ye o kuma selinin tɛ yen a kan ka fɔ de suntigɛ seli o kuma ni suntigɛ seli n'ale seli kɛnɛ jiginna yɔrɔ min o kɔrɔ ye ko seliba kalo bonda dayɛlɛ la o kuma hiji kalo ale bɛ daminɛ suntigɛ seli kalo o tile fɔlɔ a bɛ maana bɔ o la fo ka taa se seli filacɛ kalo ma fo ka taa se seliba kalo su 9 fɔlɔ o kuma seliba kalo bɛ sɔrɔ ka datugu o la n'o ye hiji kalo ye o kuma kabini suntigɛ seli kɛnɛ bɛ jigin yɔrɔ min i bɛ se k'i ka hiji minɛnw dayɛlɛ labɛn ni ka taa Maka ka hiji baaraw k'u ɲɛsigili daminɛ i bɛ umra kɛ ka makɔnɔli kɛ i komi n'a y'i diya i bɛ se ka taa seliba kalo fana kɔnɔna na a b'o cogo la kuma dɔ la mɔgɔ dɔ bɛ yen ale bɛ se ka wuli retard la o kuma madama ni tile 9nan ni o tile binna o su n'o ye seliba tile 10 yɛrɛ su ye fo ka taa se o fajiri kɛnɛ cili ma hiji ma taa ka i dan fɔlɔ o kɔrɔ ye maa min misali e bɔra Mali la yan nɔ Arafa don sɔgɔmada fɛ o kɔrɔ ye k'e bɛ don Maka ka bɛn fo fitiri walima su 10 heures ɲɔgɔnna ma o kuma ni e donna Madina su fitiri waati i bɛ kar ta o la walima i bɛ taxi ta i bɛ taa se Maka ka bɛn minuit ɲɔgɔn ma
o kuma i bɛ tila ka mobili ta ka taa arafa i bɛ taa se arafa ka bɛn 1h30 walima 2h o kuma i bɛ arafa jɔ o su n'o ye seliba su ye i b'i jɔ arafa yen ka sanga kɛ yen yanni seliba fajiri kɛnɛ ka ci o kuma ni fajiri kɛnɛ cili surunyana i bɛ sɔrɔ ka bɔ arafa i bɛ sɔrɔ ka na Muzdalifa o kuma i bɛ taa tawaful ifada kɛ hiji ma taa ka i dan nga ni ese kuma sera arafa e bɛ ka se arafa fajiri kɛnɛ cira o kɔrɔ ye ko o san hiji taara k'i dan nga ni kɔni sera arafa ka sɔrɔ seliba su n'o ye tile 10 su ye ka sɔrɔ fajiri kɛnɛ ma ci i b'i ka arafa jɔ kɛ su fɛ hiji baara fɛn o fɛn taara k'i da i bɛ sɔrɔ k'o bɛɛ sara o kuma n'amu bɛ taa nin waatiw de kɔnɔna na k'a ta kabini suntigɛ seli o seli kɛnɛ jiginni fo ka taa bila seliba tile 10 o su fajiri kɛnɛ cili la n'amu bɛ ta nin bɛɛ la nga ni fajiri kɛnɛ cira ka ban n'amu tɛ se ka ta tugun hali n'i ye n'amu ta a bɛ fɔ k'o ye san wɛrɛ hiji de ye ɲinan ta kɔni taara ka i dan an bɛ Alahu taala deli ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma فمن فرض فيهن الحج a ko ni maa min ye hiji wajibiya a yɛrɛ kun kan ni hiji kalo ninnu kɔnɔna na n'o ye suntigɛ seli kalo seli filacɛ kalo seliba kalo tile 9 fɔlɔ ni maa min ye hiji faridiya i yɛrɛ ka nin kɔnɔna na k'a fɔ ko e bɛ taa hiji kɛ ka Alahu taala ka farida dɔ di فلا رفث ka manga o tigilama ka kafoɲɔgɔnya kɛ hiji waati kɔnɔna na o kuma hiji kɔnɔna na k'a tɛ bɛn i ka se i furumuso ma a bɛ komi n'i ye naamu ta hiji kalo tile 8 don naamu bɛ ta o kuma walisa i ka naamu bila f'i ka tawaful ifada kɛ n'o ye tile 10 walima dɔw b'u ta kɛ 11 dɔw b'u ta kɛ 12 o kuma n'i ye naamu bila kuma min i bɛ se ka gɛrɛ i furumuso la nga madama ni e ma naamu bila ni tawaful ifada kɛli ye o kuma n'i gɛrɛla i furumuso la i ka o san hiji o tiɲɛna a bɛ kɛ wajibi ye i kan san wɛrɛ i ka segin ka na hiji in sara i kun ye ŋaniya min da salon ta la i natɔ bɛ tila ka na ni hadiya bakan i bolo tugun o bɛ kantigɛ Makka o kɔfɛ ni furumuso nana aw tɛ bila fankelen fɛ tugun sabula hiji la a bɛ bɛn ni furumuso bɛ kɛ so kelen kɔnɔ fo ka taa hiji waati ban nka n'aw ye naamu ta aw man ka gɛrɛ ɲɔgɔn na dilan sira fɛ tugun fo aw ka taa naamu bila nka i b'a sɔrɔ kuma dɔ la sitanɛ bɛ se maa dɔw la nin sanga kɔnɔna na i komi misali san dɔ hiji kɛra i b'a sɔrɔ mɔgɔw b'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ko ni maa min ko ni o lajɔra hiji kɔnɔna na walima alikaba kɔnɔna na o den o bɛ kɛ nin den sugu ye walima a bɛ kɛ waliyu ye walima a bɛ kɛ fɛntigi ye a bɛ kɛ setigi ye o kuma sitanɛ bɛ don maa dɔw la o b'u to naamu na ka se o furumuso ma ni nata kama n'o dun kɛra don i ka o san hiji tiɲɛna fo an y'a mɛn kibaruyaw yɛrɛ la san min an taara hiji la 2012 k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu sera o furumuso ma alikaba misiri kɔnɔna na mɔna sabula alikaba misiri ka bon kamera bɛ fan bɛɛ fɛ o kuma olu bɛ yɔrɔ dɔ la u hakili la ko mɔgɔ tɛ yen nka kamera bɛ ka fan bɛɛ surveiller kamera de y'u ye nka u y'a dabɔ mun kama sabula a fɔra u ye de ko ni den sɔrɔla o la den bɛ kɛ den barikama walima a bɛ kɛ waliyu ye
o kuma olu fana ye nin kɛrɛnkɛrɛn ta nka n'i ye alikaba misiri lajɛ alikaba ka bon kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ alikaba n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a misiri yɛrɛ koro an bɛ don min na bi a ka bon ka tɛmɛ madina kura kan n'i ye alikaba misiri fara ɲɔgɔn kan a ka bon ni madina kura ye an bɛ se k'a fɔ hali quartier 2 quartier 3 a b'o bɔ sabula sahaba fɛn o fɛn ka du kun bɛ maka alikaba y'a bɛɛ dun alikaba a bɛ ka quartier laban min dun sisan o ye musfala ye a bɛ ka don o de kɔnɔna na sisan o la i bɛ alikaba misiri bonya dɔn cogo min alikaba kɛɲɛgayan fan fɛ safa ni maruwa de bɛ yen o kuma i bɛ fɔlɔ i kun bɛ i ka tawafu kɛ ka bɔ misiri kɔnɔ ka taa safa ni maruwa kulu la nka sisan i bɛ tawafu kɛ i bɛ bɔ ka taa safa ni maruwa o kɔfɛ i bɛ bɔ safa ni maruwa misiri yɛrɛ fana tɔ bɛ o kɔfɛ o kuma an ka hakili to an ka telefɔniw na i bɛ bɔ safa ni maruwa misiri tɔ bɛ o kɔfɛ o kɔrɔ alikaba i bɛ bɔ alikaba la ka taa safa ni maruwa bɛ alikaba kote kelen de kɔnɔ safa ni maruwa dun jɛnya ale bɛ bɛn 309 mètres bon donc 309 mètres n'i y'o jateminɛ tuma dɔ la o bɛ madina kura largeur bɔ ka bɔ Omnisport la ka taa bila Arayida la bɛrɛ t'o ni 309 mètres cɛ o kuma o ye alikaba kote kelen ye o kuma an bɛ don min na bi alikaba ka bon kosɛbɛ misiri min bɛ se ka 5 millions ta o tɛ misiri denni ye mɔgɔ 5 millions o bɛ se ka seli alikaba kɔnɔ halisa o bɛ ka élargir walisa dɔ ka se ka fara o kan halisa an bɛ Alahu taala deli ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma. dɔ ɲininkali kɛ ko ni hiji baara bɛɛ kɛ ko mɛ ni ma arafa sɔrɔ k'a kɛ cogo dɔ sisan. alhamdulillah an balima dɔ ko n'i ye hiji baara bɛɛ kɛ n'i ma arafa sɔrɔ alakira ko sallallahu alayhi wa sallam alhajju arafa a ko hiji yɛrɛ ye arafa de ye o kuma n'i ye hiji baara bɛɛ kɛ n'i ma arafa sɔrɔ o kɔrɔ ye ko hiji taara k'i to nka ni hiji baara bɛɛ taara k'i da n'i ye arafa kelen sɔrɔ o kɔrɔ ye ko hiji ma taa k'i to i bɛ baara tɔ in bɛɛ sara o kuma hiji baara bɛɛ bɛ se ka sara seliba kalo kɔnɔna na fo ka taa seliba kalo sa i bɛ se k'i ka hiji baara bɛɛ sara n'i ye arafa sɔrɔ o de la a ka ca la larabu minnu ka surun makana i b'a sɔrɔ olu bɛ arafa don de jate minɛ u bɛ taa arafa jɔ kɛ n'u ye arafa jɔ kɛ parce que a b'a sɔrɔ jama ka ca kojugu olu bɛ segin ka t'u ka so ni jama nɔgɔyara kuma min u bɛ sɔrɔ ka na hiji baara tɔw sara sisan o kuma n'i ye arafa sɔrɔ i ye hiji bɛɛ sɔrɔ nka n'i ye arafa jɛ i ye hiji bɛɛ jɛ o kuma an bɛ Alahu taala deli ala ka faamuyali ko ɲuman di an n'an baden silamɛw ma. wala fusuq a ko a man kan an ka se an furumusow ma hiji waati kɔnɔna na i komi a man kan an ka tiɲɛnikow fana kɛ hiji waati kɔnɔna na n'o ye ala kota waleyaw ye an kana tiɲɛni kɛ ɲɛsi kan e bɛ hiji la e bɛ sonyɛni kɛ e bɛ namara kɛ e bɛ ka kalon tigɛ e bɛ ka yuruku kɛ i k'a dɔn ko nin tɛ hiji baara ye e bɛ hiji la tawafu kuma e bɛ ka i damu ta walimusow la i k'a dɔn nin cɛ man ɲi sabula tawafu la a dagalen don hiji tawafu kuma cɛw ni musow bɛ ɲagami ɲɔgɔn na nka n'a bɔra o la a tɛ bɛn cɛ ni muso ka ɲagami yɔrɔ si fo n'a bɔra tawafu waati la o tawafu waati la mɔgɔ dɔw bɛ k'u ka hijiw kɛ ala kama nka mɔgɔ dɔw bɛ yen olu fana n'u nakun don dɔw bɛ hiji waati la olu ka baara ye sonyɛni de ye maaw b'u ka tawafu la i b'a sɔrɔ mɔgɔw ka nafakatiw bɛ siri u ka
sentiru la o kuma ni jama korona kuma dɔw la ni yɛrɛ bɛ se ka miniti 20-30 kɛ i bɛ ka taa i t'i yɛrɛ kun bolo e kɔni gulonnen bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ten o sanga kɔnɔna na minnu ka baara ye sonyɛni ye u bɛ se ka i ka sentiri tigɛ o kuma u b'i ka nafolo bɛɛ lajɛlen bɔ a kɔnɔna na dɔw fana bɛ yen ni ni embouteillage sugu kɛra olu bɛ jateminɛ de kɛ i bɛ taa sɔrɔ musow bɛ yɔrɔ min olu bɛ taa don olu de ni ɲɔgɔn cɛ o kuma olu fana bɛ nɔrɔ o muso ninnu na ka damu ta o yɔrɔ la sabula maa si seko tɛ hiji nɔrɔ ɲɔgɔnna la tuma dɔ la i b'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ kɛ muso dɔ kɔfɛ i yɛrɛ seko t'a la i b'i tigɛ fila de bila i disi la walasa i disi kana taa nɔrɔ a kɔ la i b'a sɔrɔ e bɛ ka digi kɔfɛ e b'i tigɛ fila de don i ni muso in cɛ nka o b'a sɔrɔ e ɲɛ b'i ka Alahu Taala de la e t'a dɔn k'a fɔ muso yɛrɛ bɛ i ɲɛfɛ o kuma nin waleya ninnu hiji sanga la kan k'an yɔrɔ ma janya a la nka bɛɛ lajɛlen ni taakun don hiji kɛnɛ kan o kuma sonw bɛ alikaba lameleke la i komi o delila ka an bɛnkɛ dɔ ka sentiri yɛrɛ fana tigɛ ye ala ka hinɛ a la bi a bɛ tiɲɛ so o kuma ale tora tɔwafo la o y'ale ka sentiri tigɛ a ka wari fɛn o fɛn kun b'a kɔnɔ ale taara ni wari fɛn o fɛn ye a bɛɛ de kun bɛ sentiri in kɔnɔ o kuma ale kɔni tora ten dɔrɔmɛ t'ale kun tugun jigiya t'a la nka n'i taara Alahu Taala kama ala bɛ sababu ɲuman kɛ i ye o kuma u ye tɔwafo kɛ ten ka ban ale yɛrɛ kamana gannen don hala bɛ negelafɛnni minnu san o wari t'a kun tugun mɔgɔw bɛ ka taga umra la mɔgɔw bɛ ka taa ziyara la Madina wari t'ale kun dɔ de nana ale sigilen a ko cɛkɔrɔba o kuma e tɛ taa ziyara la Madina a ko k'a tagali ka di ye ko nka k'ale ka wari nɔgɔyara de o kuma o tigilamɔgɔ o ye kari biye sara a ye k'a ladon kari kɔnɔ dɔ nana sigilen to kari kɔnɔ ko cɛkɔrɔba k'e ma ɲi kari kɔnɔ ko bɔ ka na o taara takisi wari sara k'a bila takisi kɔnɔ o kuma ala y'a kɛ a taara Madina u ye ziyara kɛ u selila ale kɔni transport bɔra ka na nka a bɛna segin cogo di o bɛ ala de bolo ale kamana gannen a bɛ ala wele la salamu bilara alimami min selila n'u ye o don Madina alimami ala y'a kɛ a tilalen a ye jama lajɛ ala y'a ɲɛ cun ale de kan a sina k'ale wele ko cɛkɔrɔba ale tɛ arabukan mɛn alimami yɛrɛ fana tɛ bamanankan mɛn o kuma ala sina k'ale kanu de don alimami na o kuma ala y'a kɛ u ye baro dɔw kɛ mɔgɔ dɔw ye kumaw latɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ foliw ni baro bannen alimami ye 700 d'ale ma u ka wari la donc o bɛ taa an ka wari caman na o yɛrɛ min dira ale ma o kun ka ca n'ale ka wari ye o kuma 700 u ka wari la olu dun ka dɔrɔmɛ 1 o bɛ bɛn an ka 30 ma o kuma o bɛ bɛn 10,000 ma alhamdulillah a nalen o la hadiya wɛrɛw fana tilara ka na tugun ale yɛrɛ ka wari min sonyɛna ale ye min sɔrɔ a cayara ka tɛmɛ o siɲɛ damadɔ kan tugun o kuma ni mɔgɔ taara ala kama Alahu Taala t'i jigi to nka mɔgɔ bɛɛ siya bɛɛ bɛ alikaba la mɔgɔ siya sugu bɛɛ bɛ yen tiɲɛnikɛla bɛ yen nanbaratɔ bɛ yen kalontigɛla bɛ yen yurukuyurukukɛla bɛ yen nka e kɔni n'i taara ala kama i jija i kana don ala kota da fɛ wala jidala fil hajj a ko nka ɲɔgɔn sɔsɔ gɛlɛn ko nin fɛnɛ man ka kɛ hiji la dɛ e taara i ka bato de la nka e ni i ka baarakɛɲɔgɔn walima e ni i ka hiji kɛɲɔgɔn e ni taama ɲɔgɔn aw bɛ sɔsɔli de la su ani tile
wati be aw be sosolila akika do kunte hijiden ka baray okuma ni namu takaba sosoli bana nyokon dalamene bana kuma tejugu siru okuma num bele jelen bana ni fon fenkera okuma ekida de ga ko bele jelen seki Allah taala ma okuma hijikene sosoli yorote hijikene baruke yorote ngabi iba suro mando be hijikene ka olu yɛrɛ bɛ taa gɛrɛn sigi alikaba kuru kɔnɔna na i b'a sɔrɔ u sigilen bɛ tawafukɛlaw b'u ɲɛfɛ u sigilen bɛ baro la dɔw bɛ yɛlɛ k'u janfu sen bɛ kɔrɔta fo mɔgɔw bɛ n'a f'u ye de karisa mɔgɔw b'u ka alabato la o tuma ni mɔgɔw bɛ yen ne yɛrɛ a mɔgɔw ye ɲɛ na n'i b'u kɛrɛfɛ i tɛ se k'i ka bato kɛ u bɛ cercle de former u sigilen ɲɛ bɛ alikaba la mɔgɔw bɛ tawafu la olu bɛ baro la u bɛ yɛlɛ la u bɛ kulon na i b'a fɔ k'u taa kun tɛ hiji ye o tuma ko an kana an jija nin baara ninnu an k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na hiji kɛnɛ kan وما تفعلوا من خير يعلمه الله a ko nka ni aw kɔni ye baara o baara kɛ hɛrɛ baara la hiji kɛnɛ kan ani hiji kɛnɛ tana kɛnɛ kan k'i k'a dɔn Allahu taala b'a dɔn wa Allahu taala bɛ aw sara a la fɛnɛ hɛrɛ la وتزودوا a ko o kuma ni aw bɛ taa hiji la a y'aw jija a ka sira fana ɲini aw bolo فإن خير الزاد التقوى i k'a dɔn sira fanaw la hɛrɛma dɛ o de ye min bɛ adamaden kisi ka bɔ delili ma hiji waatiw la a taqwa tafsiru so dunge dɔw b'a kɛ ala ɲɛ siranɲɛ ye nga tafsiru sɔwi ale sindina aya in jigin sababu kan sabula aya in jiginna yamankaw de kan yaman ni saudiya ka surun frontière b'u ni ɲɔgɔn cɛ kɔsa in na yɛrɛ u tun bɛ kɛlɛ la an bɛ Allahu taala deli ala ka jisuma bɔn fitinɛ in kan a n'anw yɛrɛ taw bɛɛ lajɛlen yamankaw olu tun bɛ wuli dɔrɔn ka taa hiji la hali u ka tilelafana sɔngɔ hali dumuni sɔngɔw t'a bila u kun olu bɛ wuli dɔrɔn ka taa ten o tuma hiji kɛnɛ kan u bɛ taa delili de kɛ ka balo ka u ka hiji kɛ ten ka tila ka segin o tuma Allahu taala ye aya jigin watazawwadu aw maa minnu b'a fɔ k'a fɔ aw bɛ wuli ka taa hiji kɛnɛ kan k'a bɛ taa Allahu taala ka farida di o tuma a ye sira fana ta ka bila aw kun aw tɛgɛlankolon kana wuli fa inna khayra zadi taqwa i k'a dɔn sira fanaw la hɛrɛma o de ye min bɛ se ka adamaden tanga ka bɔ delili ma hiji kɛnɛ kan ay ma yutaqa nas min as-su'ali ayyam al-hajj fɛn min bɛ se ka adamaden tanga ka bɔ delili ma hiji kɛnɛw kan o tuma man kan anw ka bɔ yan nɔ ka fɔ an bɛ taa gerebuya la Maka anw de kan ka bɔ ka taa an ka hɛrɛ di olu ma nka anw man k'a fɔ k'an bɛ taa olu ka hɛrɛ minɛ ka na tugun sabula anw de bɛna taa ala ɲini na n'i bɛna taa ala ɲini na i kan ka fɛn de di nka ni e taara fɛn minɛ ala ɲini na Allahu taala kɔni bɛ jɔn sara i seko de la nka maa min kɔni ye fɛn to yen ka na an ka jigiya la o de ka baraji dafalen don ka tɛmɛ e min taara fɛn minɛ ka na a bi komi misali maa min nana sisan ka fɔ ale bɛna Allahu taala ka misiri la ka na seli fana seli walima ka na lagansara seli walima a nana a bɛna juma seli a nana ala ɲini de la ale nana juma seli la juma seli bannen a ye 1,000,000 bila misiri kɛsu kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ la karisa a nana kun ye ala ko ye wa a nana ala ɲini na sabula fɛn min ka di a ni ye
a kelen ka ala ka faridaji a tilara k'o fɛn di ala ma nka mɔgɔ dɔ fɛnɛ ale wulila ka na juma na juma seli bannen ale bɛ boliboli la misiri wari minɛna nɔfɛ k'u ka ɲɛ ale ma ka pase d'ale ma ka taa so ko nasɔngɔ fɛnɛ tɛ yen an tɛ se k'a fɔ k'a ma na ala kama nka a ye waleya min kɛ ni mɔgɔ dɔ ma jateminɛ kɛ kosɛbɛ u b'a fɔ ko karisa nana wariko de kama parce que ko n'a nana a bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ nka a bɛ se ka kɛ a tigilamɔgɔ fɛnɛ nana ala kama nka siga tɛ min t'a la min nana ka tila ka fɛn to yen nka min nana ka taa fɛn ɲini o kuma ale ta bɛ se ka kɛ siga bɛ se ka don ale ta la a bɛ se ka kɛ ala kama i komi a bɛ se ka kɛ a nana ala kama nka a nana a ka se ka dɔɔni fɛnɛ bila a pɔsi kɔnɔ o kuma Allahu Ta'ala ko Yamanikaw ma olu kan gana de k'u ka fɛnw to Maka nka olu man gana ka na Makankaw ka fɛn ta ka taa ni a ye sabula Maka diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen Madina diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen o kuma yen nɔ b'i komi santiri de o de la Alakira sallallahu alaihi wa sallam a ko ni fɛn min bɛ ta ka taa Maka ani Madina o kuma hakɛ min kan ka minɛ o la i komi anw ka duwani bɛ cogo min dɔ bɛ bin ka bɔ duwani na mun kama walisa Maka ni Madina fɛnw sɔngɔ ka jigin kosɛbɛ sabula mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ yen o de la Maka ni Madina ɲumankɛlaw caman bɛ yen nka maa minnu taara ala ɲini na i b'a sɔrɔ n'aw jiginna kuma dɔw la aw bɛ ka taa so remorque bɛna jɔ dumuniw ni bisikuw ni boisson ni fɛnw b'a kɔnɔ ɲumankɛlaw o b'a di ala kama nka mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu tɛ sɔn k'a minɛ u b'u minɛ k'u deli ka na ko u k'a kɛ ala kama ka ni minɛ u tɛ sɔn k'a minɛ munna sabula olu fana bɔra u faso la ka na ala ɲini de la o kuma olu tɛ se ka n'a kɛ sarakati minɛ ye o kuma ni Allahu Ta'ala m'i dɛsɛ i kana kɛ sarakati minɛna ye Maka ani Madina nka n'i dɛsɛra n'i y'a minɛ baasi foyi t'i kan nka ni mɔgɔ y'i sigilen to ka n'i laja o kuma i b'o minɛ nka i ka t'i ta kɛ ka taa dumuni aranjɔw de la bisikiri boisson aranw ka taa o la sabula mɔgɔ dɔw bɛ ni aranjɔ fo farida seli b'u dan k'u to dumuni aran ka sɔrɔ dumuni b'aw ka agence la o de la n'i taara Maka i b'a sɔrɔ tuma dɔ la Maka musfala a kɔnɔna nɔgɔlen don ka tɛmɛ hali an ka quartier kan hiji waatiw la kini buruburu ni dumuniw i b'olu de yɛrɛkɛlen fan bɛɛ munna anw ka farafin minnu bɛ taa ani pakistanɛ minnu bɛ taa i b'a sɔrɔ olu dumuniw bɛ taa jɔ u bɛ dumuni ninnu emballé papier sugu dɔ kɔnɔ a cartonnama don asetilama don donc zamew don a kelen o kelen sɛ woro de bɛ d'a kan o kuma an ka mɔgɔw i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ se ka taa 3-4 minɛ n'a y'o minɛ a bɛna sɛ woro ninnu ta ka bɔ a la ka kini tɔ fili kare kɔnɔ e taara hiji la e bɛ ka taa dumuni tiɲɛ o kuma an ka hakili to nin na hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ i y'a minɛ a dun nka i kana taa sogo bɔ a la ka taa tɔ fili kare kɔnɔ o kuma an bɛ Allahu Ta'ala deli ala ka sababu ɲuman di an ma. واتقوني يا أولي الألباب o kuma a ka siran ni Allahu Ta'ala ɲɛ y'a hakilitigiw dun ye aw minnu ye hakilitigiw ye o kuma aw kana sɔn tugun k'a fɔ ko aw bɛ taa hiji ka tila ka na ni makanfɛnw ye a ye n'aw taara hiji a y'aw jija aw ta ka to yen sabula aw taara alijinɛ ɲini de la aw taara ala ɲini de la aw taara alakira ɲini de la o kuma n'i taara fɛn min ɲini ne hakili la i kan k'a san de e ka wari bɛ to yen i ni fɛn in bɛ segin o kuma an bɛ Allahu Ta'ala deli ala k'an ta kɛ o ye ala ka limaniya di an ma ala ka wasa ni kɔrɔta di ala k'an ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati ala kɛra bonya kama salli ala Muhammad